खाया पियार फुर्सत नहीं खाई चल दही गोटा मगे खाई चल थम्सअप कोल्ड ड्रिंक्स दही तादे देह खराब गोड़ खराब मुंड खराब उठी पारुनी यही तो कथा कौन ना कौन कौच हाँ देखिए कौन मगे था देखिए कौन मगे थी आज तो हम फुटाइली इंडिया का चिंता नहीं फुटी बोले ठोक बाटे दे ना बाडू ना ठोक ना ए फटा प्रेमी है फटा प्रेमी आसी दी तरह हाँ खुशी मन कष्ट हो गया तो देखो छोट हो बड़ा हो ना आगे फुटे पड़ा वाह की मजा ना मजा लगला ना आज तो छोट छोट फुटू गयो सेगरा नहीं बात नहीं ए चप्पल आइजे ला डॉक्टर पटेल एटा डॉक्टर पटेल एते हाइट मु हाइट स्पॉन्ज बड़ा लागो ना कोन लागो टा ओजन लागो चाली जान हमे बोदी रे चला लागो जे सेटा ना तार पे काम डॉक्टर लगाई ए चलो कोन पे मगइलु एटा मो गोइठीटा बहु जोर का कहजन प्लांटटा कोन लैपटॉप प्लाजा ना अपार्टमेंट प्लांटा बजा अपार्टमेंट प्लांटा कोन प्लांटो कोन ओटा कहजन प्लांटा प्लाजा हौ से जा कोन हेइछ कोन तो कहबु ना कहू छ सेटा हेइछि इंग्लिश रे ए ओडिया भाषा तो मातृभाषा कथा हनु कोन हेइछि कोन नाही त एते कथा जाने कोन दरकार गोइठीटा दरज होउछि सोई उठिले सखाले मांस होउछि चाली बदली तो डॉक्टर सहम जाइली सहम डॉक्टर कहले प्रथम मेडिसिन खाया पूर्व आग तमे एटा को कंपनी रो सब चप्पल डॉक्टर अर्थ डॉक्टर न डॉक्टर हेल्थ डॉक्टर हेल्थ सॉफ्ट को डॉक्टर बोलु सखा उठिला बेलू कौच पाद गोड़ नगे डे डे का जाऊँ पचारा कौन है पाद लगे पारुनी हो गला मसे आम थरे मेडिसिन खाई भल है पुणी है भल आउ भल है ना तो ये गवर्नमेंट मेडिकल देखलु बाहर देखलु फाइनाल समस्त जाइलु समस्त डॉक्टर मेडिसिन लिखि नेले गोटे स्ट्रिप गोटे पेन किलर गोटे देले गोटे ये कि सोडियम कौन कि गोटे मेडिसिन देले जार दाम गोटे स्ट्रिप दाम होची 700 केते टका तीनटा हां रेटा मन अछि 785 तीनटा स्ट्रिप दरकार तीनटा स्ट्रिप कंप्लीट करिया कहजंती आ पादटा पाद तळ गोइठीटा गोटे जेमती जमाट बांधराळे हेची तो डॉक्टर कहले जमाट बांधी मेल करे टाइम लागबो मेडिसिन दियाइची तापे कहले घरे आ बाहरे सॉफ्ट चप्पल पिंधिबो माने एकदम सॉफ्ट कोमल मत तो सॉफ्ट सॉफ्ट चप्पल पिंधिया को डॉक्टर परामर्श देचंती एटा होची घर घरे दिबासिया करे पई आरी घर भीतर ये घर से घर ऊपर तल बाई छात फुटी गला कि कौन गला आरी पाई सॉफ्ट चप्पल दे छात पर न अच्छा हो एटा केवल घर भीतर बाहर पाई এইটা হচ্ছে আসিছে পুরা সফট আছে পাদকু কিছু কষ্ট হবনি হলা পুরা কষ্ট হবনি দুইটা চপল মগাইছি এইটা নেইতলা কেতে 300 কেতে টাকা সেইটা নেইছি 500 কেতে টাকা आ जोटा बाहर जवासिया करिवो तो मोटामोटी परे 1000 पाखा पाखी मुद्रा चुना लागिवो 800 ना 800 केते 1000 ना 1000 का उसा 10 टका गुपचुक बा रखियार सरी जीव बोला तो मु खाई साथ दो जंगर हला जण करी चालू ना प्रश्न एई भाई देहटा वर्तमान असुस्थ थला कंटिन्यूअसली ता देह असुस्थ अछि बोली प्रमाण दउछि से फीडबैक दियो एबे चालुछि आ ए गोटे तार देखो हमर मेन शूटिंग एक्टर से आमे सब एठी हमर शूटिंग हबो हम बसछु लाइव मैन मु ये डायरेक्टर आ सब ऑलराउंडर हमर चैनल से ऑलराउंडर माने राइटर डायरेक्टर आउरा राइटर अछि से छाड़ कुनी डायरेक्टर से आमे सब बात ये हमर मेन हीरोइन तो ये जे खराब हम चैनल बंद हला देखते को मुदा जहा जते पैसा जाउ छै मगा हला जहा व्यवस्था चली छी आउडा आसीबा पुनी सेटा हमें देखेबु परे एटा स्मूथ लागु छी हां गति रे चले लागु आर प्रॉब्लम 5-7 प्रॉब्लम अछि हेलो आपण माने कथा जणदु ये हो गोटे छोटिया प्रॉब्लम हला आ पर आउडा बड़ प्रॉब्लम अछि कोन ना नित्य दिनिया प्रॉब्लम अछि आपनकर माइग्रेन प्रॉब्लम दारो मुंड बिंधिबो टिके परसुडल एटा अछि नित्य दिनिया तापर फेज बाय फेज प्रॉब्लम गोड़ रु स्टार्ट होछि कहबो डोनेट करियो लोग ना गोड़ रु स्टार्ट हला तापर पेट बिंधु भला कहू छ ना मो खराबटा कहू पेट बिंधुची सकाळे संध्याळे भल लागला संध्याळे पेट बिंधुची पेट करला गुणी लास्ट मुंडा बिंधला गुणी मोटा बिंधुची तापर पुणी मुंडा बिंधुची ए समस्यार समाधान हात रे पुणी तार इन्फेक्शन चिंगुडी गाय इन्फेक्शन है हाथ दर्द भी करे दर्द एटा जो हेछि से ओटा इन्फेक्शन तापर टेंशन दुनिया आमे दिने जाइदिलो हाथ देखिया कोन से जाई तार गोड़ देखि चले हला ना उडा देखि चले हला
এইভাবে কথা ଯେମିତି ଲାଗିଲା ତ প্রবল ସୁନ୍ଦର প্রেসর মানে আশা আপনার চ্যানেল মেন হিରୋଇନ আশা বর্তমান প্রবল প্রেসর অଛନ୍ତି তেଣুକରି ଆମ ପ୍ରେସର ଟିକେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଗେଟଅପ୍ରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମୁଁ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବୋଲି କହିଦେଲି ଏଇଟା ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯୋଉ ଗୋଡ଼ କମିବ ଆଉ କ'ଣ ସଜେସନ କେତେ ଦେଇପାରିବ ଦିଅ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଅଧିକା ଆଗକୁ ଯାଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସହଜ ପଇସା ପତ୍ର ସହଜ ଏମିତି ମୋର ସବୁ ସରେଇ ଦେଲାଣି ଅନ୍ତତଃ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଅଧିକା ପଇସା ଆସିଲେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପଇସା ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଡ଼ରେ ସବୁଆଡ଼େ ଲଗେଇପାରିବି ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଟା ଖରାପ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସଜେସନ ଅଛି ମାନେ ଗୋଡ଼ ତଳିପାଦ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିଣ୍ଡି ନୁହଁ ଜଷ୍ଟ ମାଂସଟା ମସଲଟା ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ ଆଉ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହେଇନାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ତାର ଥିବ ମାନେ ସମାଧାନର ବାଟ ଦୟାକରି ଜଣେଇବେ ଯଦି ଔଷଧ ଥିବ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠେଇଦେବେ କହିଲେ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ କିଣିଦେବୁ ଆଉ ଖାଲି ଔଷଧ ପଠେଇଦେବେ ଔଷଧ ପଠେଇଲେ ଆହୁରି ଖୁସି ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଉଠି ପଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ କ୍ରିଏଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ ଆମେ ଦେବୁ ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ମେସେଞ୍ଜରରେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ସବୁ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟର କାହାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗ୍ରୋଥ ହେଉନି କାହାର ଫଲୋର ବଢ଼ୁନି ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଧିକା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି କାଳେ କିଏ କ'ଣ ଇଏ କରିଦେବ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏତିକି ରହିଲୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବିମଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ସହିତ କେମିତି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ଚଢ଼େଇ ଦାନା ସରିଲା ଦାନା ତ ପଉରା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ସେଠି ହେଉଛି ଆଉ ଇଏ ଫିମେଲ ତ ତା ଜଗିଛି ଅଣ୍ଡାକୁ ଆଉ ଡିମ୍ବକୁ ଜଗିଛି ଆଉ ଇଏ ତ ବେଶୀ ଚଞ୍ଚକିଟା ଆଉ କିଞ୍ଚି ଏଇଟା ଭାରି ଧୀର ସ୍ଥିର ଚଢ଼େଇଟା ଏଇଟା ଏକ୍ସପର୍ଟ ନା ଏପଟ ସେପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ଭାରି ভিডিওটি ভাল লাগলে লাইক শেয়ার করে বিলকুল ভুলুন কমেন্টে লিখুন ভিডিওটি আপনার কেমতি লাগলা রহুছু জয় জগন্নাথ।